Malien aw salam alaikum ne bɛ foli bila jamanaden kelen-kelenna bɛɛ ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Malien bɛ ka ouverture média la yɔrɔ yɔrɔ de waati in na an bɛ aw bɛɛ fo ka aw bɛɛ waleɲuman dɔn an fa n'an baw an dɔgɔninw an kɔrɔw an ka foli bɛ se aw bɛɛ ma aw minnu bɛ nazara jamanaw la an bɛ dugawu kɛ aw ye Ala ka tunga diya aw la Ala ka aw kisi tunga ɲani jugu ma aw minnu dan bɛ nafolo ɲini Ameriki jamana Canada jamanaw ni Chinois jamanaw ni Japon jamanaw an b'a fɔ Ala ka aw bɛɛ kisi nafolo sanuma Ala k'a di aw bɛɛ kelen-kelenna ma aw bɛ segin waati min na ka na aw fa jamana kɔnɔ n'o ye ba Maliba o k'a sɔrɔ Mali jara aw minnu fana bɛ yen k'a bɛ k'an lajɛ Mali seleke naani bɛɛ fɛ k'a ta Kayi mara la Nioro du Sahel Kita Bafulabe ninnu ka na fo Kulikoro maraw la ka taa Sikaso Yanfolila ninnu ni Buguni ka tɛmɛ ka taa Segu Mopti Tombouctou ni Gao ni Kidal an bɛ bɛɛ fo nin yɔrɔ ninnu na ka bɛɛ waleɲuman dɔn Cɔrɔnɔ Ndiaye don ouverture média la nin ye Mamadu Djefaga a b'ale dɔn ka kɔrɔ mun sigilen filɛ n kɛrɛfɛ ale ye monsieur Fofana ye aw hakili b'a la ONG Faites un geste n bɛ segin kɔrɔfɔ in kan o de ouverture média tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma a bɛ waati caman bɔ maa minnu bɛ yen ko Ala la jarabiw y'u sɔrɔ maa minnu bɛ yen ko Ala la jarabiw y'u sɔrɔ u ma ŋɛnɛ Maliyɛnw anw bɛ wulikajɔ de sabati ka se ka dɛmɛ lase u ma o ma dogo jamanaden kelen-kelenna si la nin y'a dɔgɔkun kelen ye an bɔra nin du kelen in kɔnɔ an filɛ du mun kɔnɔ an bɔra nin du kelen in kɔnɔ yan a dɔgɔkun kelen dafara bi an bɛ arabadonya la décembre kalo tile 16 ye bi ye dɔgɔkun tɛmɛnen an bɔra o tun ye tarata ye nka kunu tarata de an kun kan ka na nka an ma se ka na kunu ka sababu kɛ ko dɔw ye nka Ala y'a latigɛ bi arabadonya fɛ an ka na sabula ONG Faites un geste ni ouverture média tɛgɛ dɛmɛ ɲɔgɔn ma maa minnu bɛ yen ko bana y'u sɔrɔ u ka se ka nɔgɔya cogo min na a bɔra ka Lamini Sidibe ta ye Lamini Sidibe an y'a ɲɛfɔ émission na o don ko funankɛni don san 19 Ala la jarabi dɔ de y'ale sɔrɔ a bonyana ka bonya ka bonya ka bonya ka bonya a kun bɛ maɲumantɔ ko danna nka Ala ni an ka wulikajɔ jamanadenw fana ye kumakan ninnu mɛn ka se ka jukɔrɔma tonto kɛ Lamini ka opération kɛra dɔgɔtɔrɔso la Maliyɛnw kuru belebeleba minnu bɛ n'a kun b'a woro furanjɛ ni ɲɔgɔn cɛ u y'a tigɛ professeur Kante an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ko nɔgɔya bɛ kɛ ko opération wɛrɛ bɛ yen ko o fana kan ka kɛ ko ninnu kɔnɔ o sababu la an nana nin du in kɔnɔ tuguni an fa dɔ bɛ yan Maliyɛnw professeur don biologie école dɔ bɛ yen Ɲamakɔrɔ cité UNICEF la u b'a wele ko chaîne grise o chaîne grise a dɔlen don Bamakɔ kɔnɔ yan chaîne grise Maliyɛnw o professeur o de tun b'an bolo dɔgɔkun tɛmɛnen ka sababu kɛ lajarabi dɔ y'a sɔrɔ ko fasadimi de b'a la fasadimi anw ye wulikajɔ kɛ ka se ka n'a jira aw jamanadenw na maa minnu bɛ se ka an fa dɛmɛ k'a ye k'a fɔ anw ka nin ɲɔgɔnna jamanaba kɔnɔ professeur bɛ se ka bana cogo di maa min bɛ cours di école la k'a bana Maliyɛnw a dalen don hali maa t'a kɔfilɛ a la n'i y'a ye anw kalanna k'an kɛ journaliste ye n'i y'a ye anw kalanna k'an kɛ professeur k'an kɛ des différents fonctionnaires dans les différents services publics foyi tɛ professeur minnu b'an kalan école la olu man ka kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye an ka jamana kɔnɔ bi min na nafa bɛ professeur la olu de bɛ an kalan k'an wala k'an to lycée ni université la ani duguma kalanw ni degun y'u sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ an ka jamana autorités kɔfilɛlen tɛ u la kosɛbɛ u kɛn bɛ bolo kɔfɛ fɛn ye o sababu la anw minnu ye média ye an b'an ka médiaw utiliser mun b'a to jamanaden ɲumanw bɛ se ka bɔ ko ninnu kalama Maliyɛnw dɔgɔkun kelen kɔnɔ an fa ni o ye professeur Mayiga ye an ye alerte lancé k'a fɔ n ka mɔgɔw bɛ collecte la an sera ka wari mun sɔrɔ dɔgɔkun kelen kɔnɔ a wari filɛ 1 688 500 1 688 500 million kelen ani 100,000 ani 30,000 ani 70,000 ani 700 wari in bɛnna o ma a yɛrɛ ɲɛ t'a la a bɛɛ dafalen don an nana an y'a jate sabula ni wari ninnu sɔrɔ la an b'a fara ɲɔgɔn kan une semaine plus tard an bɛ segin ka na tuguni ka compte rendu kɛ maa minnu ye nafolo in ci Maliyɛnw an bɛ aw fo k'aw barikada minnu y'a partager Ala ka aw yɛrɛ sara minnu fana ye nafolo in bila ka na an bɛ dugawu kɛ aw fana ye a y'a wari bɔ yɔrɔ min na Ala kana langoloya walahi Ala kana langoloya anw bɛna don min na professeur dalen filɛ an bɛna tila k'a jira aw la an fa don an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka nɔgɔya s'a ma ni bana min y'a sɔrɔ n y'a fɔ Ala la jarabi don an bɛna don min na o y'a sɔrɔ hali dɔrɔmɛ kelen tun t'an si bolo an ko bon an b'a jira Ala la Ala ka maa ɲumanw ɲɛ b'an na u ka se ka dɛmɛ las'an ma Maliyɛnw 10,000 cira dɔw ye 1,000 ci dɔw ye 2,000 ci dɔw ye 30,000 ci o de fara-faralen fɛ ɲɔgɔn kan une semaine an sera ka 1,000,000 ani 100,000 ni dɔɔni ka se ka o collecter a yira k'a fɔ an fa ka opération kan ka kɛ 500,000 ko n'o sɔrɔla a bɛ se ka opérer nɔgɔya bɛ na alhamdulilayi nka n'a fɔra an ye dɔ sɔrɔ ka fara kan o ye Ala tanu ye opération kɔfɛ hali u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni fɛn caman ye o sababu la an b'an profiter
ka Zainaba Dieng fo Zainaba Dieng ale bi États-Unis Zainaba Dieng ani a balimakɛ ni o ye Abdul Kader Dieng Malien olu ye 100 collecté ka bila kana an ko an se ka bɔ kuma na fangu fo ko wale ɲuman dɔn 100 Abdul Kader Dieng ani Zainaba Dieng ala kana bila yɔrɔ langoloya caman fana bɛ minnu fana ye wari ci nga u si ma sɔn k'u tɔgɔ fɔ nka ala de ɲɛ bɛ bɛɛ la mɔgɔ mɔgɔ ye wari ninnu di ala ka bɛɛ sara an bɛ segin a kan ala ka bɛɛ sara jɛ faga bɛ n kɛrɛfɛ ale b'i kɔrɔfɔ d'ale ma ale fana ka dɔ fɔ ka fara kuma in kan n'o bɔra yen an b'a bila balimaw yɛrɛ kan mun b'u bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma u fana na o fɔ kuma b'i bolo jɛ ala tanu ok Thierno n b'i fo i folen kɔfɛ an bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ ko u ni timinadiya an b'a fɔ ko u ni cɛsiri maliyɛn bɛ hinɛ Thierno maliyɛn bɛ hinɛ maliyɛn b'a maliyɛn ɲɔgɔn fɛ n'i y'a ye dɔgɔkun kɔnɔna la maliyɛnw ka se ka wariw fara ɲɔgɔn kan dɔrɔmɛ kelen man ca dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca k'o fara ɲɔgɔn kan walasa an fa min bɛ yan an balimakɛ mun bɛ yan dɔw balima don dɔw fa don dɔw mɔkɛ don k'a dɔn k'a fɔ ko ala ye lajarabi mun d'a ma n'o de ye bana ye fɛn ye fɛn min bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ maa o maa n'i bɛ balola diɲɛ kɔnɔna la ko i k'i sigi ni ko bɛɛ ye tant que n'i ma sa ko bɛɛ juru b'i la donc a bɛ se ka nɔgɔya cogo di an de b'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa ni ala y'a ka lajarabi lase maa ma don mun na an ka fara ɲɔgɔn kan walasa k'o tigilamɔgɔw k'a dɛmɛ in kɔnɔna la an n'ale hakili sigi k'a balimaw hakili sigi a sinjiw n'a terisiraw k'u bɛɛ lajɛlen hakili sigi surtout maa min kɛra sababu ye ka dɛmɛ don jamana ye par exemple n'i ko maître n'i ko professeur a ye maa de kalan dɛ bi na nin bɛ nin état la Thierno i bɛ taa sɔrɔ nin ka kalandenw dɔw bɛ yen a y'u kɛ fɛn bɛɛ ye u kɛra a ka kalanden caman yɛrɛ y'an wele a ka bi a filɛ nin état la mais don dɔ tɛmɛna a ye jamana servi don dɔ tɛmɛna maa caman bɛ jamana in kɔnɔna la u bɛ cɛkɔrɔba ka lahɔrɔma kɔnɔna la ka sababuya kɛ a ye cɛsiri mun k'u ye ni ala ka lajarabi y'o sɔrɔ a ka kan maliyɛnw bɛɛ lajɛlen k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa an bɛ se ka degun in ta ka bɔ a kan cogo min na k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fana k'u hakiliw sigi o tɛmɛnen kɔfɛ welekan kelen de bɛ ne bolo k'a lase mɔgɔw ma welekan fɔlɔfɔlɔ n b'a kɛ ni barikada de ye maa o maa ye wari dɔrɔmɛ kelen o dɔrɔmɛ kelen n'i y'a don nin ko in na an y'a ɲini ala fɛ a bɔra nafolo min na yarabi ala ka nafolo in barika a bɔra nafolo min na ala ka nafolo in barika u ye cɛkɔrɔba jigi tuguli min kɛ yarabi ala k'u jigi tugu ala k'u ko jigi tugu o tɛmɛnen kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔw n bɛ welekan bila olu ma jamana ɲɛmɔgɔ a y'a kɔfilɛ jamanadenw na dɛ a y'a kɔfilɛ jamanadenw na jamanaden minnu kɛra sababu ye ka jamana in bɔ nɔgɔ la ka jamanadenw dɛmɛ walasa don do a bɛ se ka fɔ ko wa ko nin ko n'i y'a ye ni Kari Masina kɛra tan don de ɲɛna n'i ye maître ta k'a lajɛ Thierno n'i ye maa hakɛ min kalan a caman kɛlen don docteur ye a caman kɛlen bɛ ka Mali kunnawolo Mali kɔnɔ Mali ko kan nin bɛ nin état la bi ni jamana maa ko sini na Thierno a fɔ ko ne bɛ se ka courage ta k'a fɔ sini ma sini ɲɛnɛ ko n bɛna na kɛ maître ye ou bien n bɛna kɛ dɔ wɛrɛ ye k'a fɔ ko n bɛna baara kɛ jamana ye k'a sɔrɔ jamana tɛ k'an kɔfilɛ n ɲɛ b'a la déjà dɔw bɛ yen olu y'a kɛ jamana ye jamana ma a dɔn u ye est ce que n bɛ se ka courage sɔrɔ k'a kɛ donc an b'a fɔ autorités ye u ka sabali u k'u kɔfilɛ professeurs la professeur Mayiga bi ala ka lajarabi b'a kan autorités a se bɛ ala ye a se b'aw ye a se bɛ ala ye a se b'aw ye k'a dɛmɛ ni ye ala de ta ye nka an ŋaniyaw yira ɲɔgɔn na o de ɲɔgɔn tɛ donc an bɛ o welekan bila olu ma k'a fɔ ko halisa minnu bɛ ka dɛmɛ kɛ u ka continuer toujours ka dɛmɛ kɛ sabula cɛkɔrɔba ye halisa a mago bɛ dɛmɛ la halisa a mago bɛ dɛmɛ la caman kɛra dɛ u ye mun kɛ a ka ca kosɛbɛ mais an bɛ laɲini kɛ halisa ala ka maa ɲɛnamaw ka ca maliyɛnw bɛ hinɛ halisa Mali kɔnɔ Mali ko kan maa o maa i bɛ fan o fan minnu ye dɛmɛ kɛ n'u bɛ se ka dɔ wɛrɛ fara kan u ka fara kan minnu fana n'u ma deli ka video n'u ma video fɔlɔ in ye n'u ye nin ye u ka voilà u bɛ se ka dɛmɛ mun kan u k'a kɛ an fa in ye u k'a kɛ an ka cɛkɔrɔba in ye walasa ala bɛ se ka nɔgɔya kɛ se a ma cogo min na o de tun b'an bolo an ba bi yan an bɛ kuma d'ale ma ale ye monsieur Mayiga furumuso don donc a furumuso don an bɛ micro gɛrɛ ale la nisɔndiya min b'a bolo nin ko in na a ka se k'o fɔ sabula ale de ye wulikajɔ sabati an baɲuman don an bɛ dugawu kɛ ala ka si kɛnɛ d'a ma mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ se ka nin supporter dɛ ni furucɛ banana ka ban dɔrɔn caman b'i yɛrɛ ɲini nka alhamdulilayi an ba
a tora an ka professeur kɛrɛfɛ fo ka se bi ma fo ka taa fɔ ko ani sababu ɲuman ye ɲɔgɔn sɔrɔ a n'anw ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ba tora professeur kɛrɛfɛ fo bi donc alhamdulilayi fɛn bɛɛ kɛra ale ɲɛna wa k'ale de tun b'a débrouiller maliyɛnw ale de tun b'a débrouiller ni ka se ka baara dɔw kɛ a yɛrɛ ye ka jiniberew ni fɛnw feere o wari ninnu ka se k'o kɛ ka denbaya balo an ba ɲuman don ala ka maa ba don an b'a fɔ ala ka mɛn kɔrɔ nisɔndiya jumɛn b'a la bi maa minnu ye nin ko in kɛ ne ba nisɔndiya jumɛn bɛ i la bi ka ɲɛsin o ma kuma b'i bolo maliyɛnw tulo b'i la ne b'aw yɛrɛ fɔ ka wali ɲuman dɔn i b'i kan kɔrɔta dɔɔni walasa mɔgɔw k'a mɛn kuma b'i bolo kuma jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin maa minnu ye dɛmɛ kɛ nin ko in na ne b'aw fɔ ka wali ɲuman dɔn ka mɛsɛ fo fana fɔ o de kɛra sababu ɲuman ye n'a n'aw ye bana ni kabini bɛ kɛ ekɔliden n'u kalan a b'a la mais a bɛ ka débrouiller fo a nana da a b'a la ka degun de hali bi awɔ o de nana fara kan tuguni sisan kɔni a tɛ se ka foyi kɛ minnu kan ka jɔ n'a ka musaka ye olu yɛrɛ ko komi o t'a dɔn u y'a k'i b'a fɔ u t'a dɔn komi o t'a dɔn ne fana ko ala k'a bɔ ala k'a bɔ n bɛ débrouiller n bɛ taa yaala yaala mana mun sɔrɔ n b'o di denmisɛnninw ma denmisɛnninw min b'a bolo bɛɛ den fitinin fitininw ye dɔ san 10 dɔ san 6 dɔ lagare yɛrɛ ye san 4 n b'o de la donc n b'o de la n mana jimere min ta n b'o feere yɛrɛ mana se n bɛna n b'a lajɛ ne de bɛ dumuni d'a ma ne de bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais ne bɛ maliyɛnw fo ka maliyɛnw barika da olu ye nafolo min di ala ka jidi ala ka sababu ɲuman kɛ ne n'aw bɛɛ ye. Merci les gars. D'accord. Donc o la an b'a lajɛ hali bi ni ka se ka an fa yɛrɛ filɛ nin ye mɔgɔ minnu ye dɛmɛ lase je faga mun b'i bolo mɔgɔ minnu ye a tɛ se ka kuma nka an bɛ kuma den ma fo fana e mun kɛra sababu ɲuman ye nisɔndiya jumɛn b'e bolo bi an ɲɛ b'a la an fa bananen don wari kɔni sɔrɔla an ba bɛ ka kasi an k'a fɔ an ba ye a kana kasi an k'a fɔ a kana kasi vraiment jamanadenw bɛ yan bi an bɛɛ bɛ fala an bɛɛ bɛ bala ala ka maa ɲumanw sɔrɔ la ka nafolo fara ɲɔgɔn kan $1,000,000 ani 60,000 ani 30,000 ni dɔɔni o de fala ɲɔgɔn kan une semaine o b'a yira k'a fɔ jamanadenw vraiment ala ka maa ɲumanw bɛ hali bi ala ka maa ɲumanw bɛ donc nin ye koba de e de kɛra sababu ye k'anw wele ouverture média ni ONG Faites un geste donc $1,000,000 kɔni sɔrɔla dɔgɔkun kelen kɔnɔ an fa dalen filɛ opération bɛna kɛ rapidement urgence yɛrɛ la koyi dɔgɔkun in kɔnɔ walasa ka se ka lafiya sɔrɔ sabula a fɔra ko 100,000 ko n'o de sɔrɔla dɔrɔn ko lafiya bɛ na donc nisɔndiya jumɛn bɛ la nin ko in na. Ok, n b'a daminɛ ni ouverture média filɛbagaw bɛɛ lajɛlen foli ye ani ouverture média baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Thierno i ni i jɛɲɔgɔn n ka foli b'aw ye ani n bɛ dugawu k'aw ye ala k'aw sara nka ala kana aw sara ni nin ɲɔgɔn ye bi kuma fɛn fɛn b'anw bolo o ye ala foli ala barikada ani aw sababu ɲuman ninnu foli de tarata jan tɛmɛnen an tun bɛ video in kɛ waati min an y'a kɛ ni ɲɛji de ye a y'a sɔrɔ jigiya foyi tɛ famille ye nka depuis aw nana yan nɔ an ye jigiya sɔrɔ k'a ta o la ka na bila bi la a ka welewelema da kɛlen 100,000 cɛkɔrɔba dalen don san kelen 100,000 ɲini na pour que ka furakɛli kɛ a ma sɔrɔ mais aw nana dɔgɔkun kelen kɔnɔ ka na aw sababu la ka welewele da kɛ 1,100,000 ni 100,000 ni kɔ ka sɔrɔ pour que ko ka cɛkɔrɔba furakɛ foyi tɛ anw bolo aw foli kɔ ani ka barika da ala ye bon mɔgɔ o mɔgɔ min ye dɔrɔmɛ 1 di nin na u tɛ cɛkɔrɔba dɔn dɛ mais u bɛ ala min dɔn n'u y'a kɛ ala kama ala k'u sara a bɔra nafolo min na ala ka a jidi u bɛ siran fɛn fɛn ye ala k'u kisi an kan tunga masibo n'a gɛlɛya bɛɛ lajɛlen ala k'u kisi an ma mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ diɲɛ na i bɛ sigi ni nin ye mais sisan an nana dɔn sa k'a fɔ bon maliyɛn bɛ hinɛ n'i kɛra degun kɔnɔ cogo cogo maliyɛn bɛ hinɛ o ye o kunkɔrɔta n'o nisɔndiya y'an wasa bi Mayiga yɛrɛ a bilama aw yɛrɛ y'a ye bi a lafiyalen don cogo min parce que kabini jigiya espoir bɛ na k'a fɔ bon vraiment wari sɔrɔla k'a fɔ traitement bɛna daminɛ o ye jigiya de nati du kɔnɔ
n'o tɛ an ba in y'a fɔ cogo min Thierno ni Jeff ka tilala kuma bɛɛ la mɔgɔ caman i furumuso k'i to hɛrɛ kɔnɔ i b'a dɔn ko nin ye furumuso ɲuman ye mais i degunnen san kelen furumuso min bɛ wuli ka taga jinibɛrɛw de feere ka na n'o wari ye ka sɔrɔ ka na dumuni dilan k'a di e ma an ba in fana an bɛ foli k'a ye Ala ka fɛn bɔ a la min ka fisa ale ni Mayiga bɛɛ ye Ouverture Media lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen n b'aw bɛɛ fo fête geste mɔgɔw n ka foli b'aw ye ani boisson double 7 nka Mayiga ka double 7 mana dɛ ko Thierno kana ni double 7 carton kelen k'a bila Mayiga kɔrɔ o ka ɲi banabagatɔ ma ni opération banna n'Ala sɔnna a ma sini bɛɛ bi on va faire tout le nécessaire pour que sini bɛɛ ka réservation kɛ ka salle sara sini cɛkɔrɔba ka opérer ni Ala ka jɛn ye voilà comme u balima min bɛ yen ni o yɛrɛ bɛ dɔgɔtɔrɔso course ninnu kɛ bi wulada in na a bɛ na a bɛ taa pharmacie na ka taga kirinafɛn ninnu san donc n'a taara olu san ni salle sɔrɔla sini bɛɛ Mayiga bɛ don salle kɔnɔ an mago b'aw bɛɛ ka dugawu la wa hali bi Mayiga jigi ye Ala y'a jigi y'aw ye parce que mɔgɔ ɲuman ye Ala ye kelen de mais mɔgɔ ɲuman ye 100 de minnu Jeff y'a fɔ cogo min vidéo fɔlɔ minnu m'a sɔrɔ awa ni u ye nin sɔrɔ hali bi Mayiga jigi ye Ala ye a jigi y'aw ye o de don hakɛto bɛ kuma kan n b'aw bɛɛ lajɛlen fo merci beaucoup o fana an b'i yɛrɛ fo d'accord Jeff i bɔra o kɔrɔ fɔ mɛ dɛ donc a tɛ tɛmɛ nin kan an kɔni nana an ye nin wulikajɔ kɛ an b'a fɔ vraiment an ba ye a kana kasi a kana kasi quoi vraiment ni émotion de a kana kasi alhamdulilayi vraiment ko kɔni kɛra Ala ɲɛna wari sɔrɔla vraiment an fa a banalen dalen filɛ bɛɛ y'a ye donc an b'a fɔ Ala ka nɔgɔya de kɛ dɔrɔn alhamdulilayi Ala ka nɔgɔya kɛ a fɔra ko ni 500 sɔrɔla k'a bɛ furakɛ n'a fɔra 1,1 ni 500 bɛɛ sɔrɔla o b'a yira k'a fɔ dɔ sɔrɔla nka hali bi an mago b'a la parce que ni bana daminɛ ni opération kɛra a bɛ se ka kɛ a bɛna taa dan yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ t'a dɔn ko yɔrɔ bɛ se ka taa bɔ a kɔnɔ i b'a sɔrɔ furaw bɛ taa san dayɔrɔ kow fɛnw bɛ taa bɔ a kɔnɔ a bɛ se ka kɛ hali a bɛ tɛmɛ o hali 1,1 yɛrɛ kan u location fana de la loyer wari bɛɛ bɛna bɔ a la u bɛ dun kɔnɔ u loyer de la an k'o fana fɔ k'o ɲɛ donc vraiment an bɛ donateur bɛɛ fo a donatrice bɛɛ fo même profiter yan ka Fatumata Nimaga fana fo Fatumata Nimaga non Simaga abi Franci ani Abi Diallo olu bɛɛ ko olu bɛɛ bɛ dɛmɛ kɛ fête geste ko ninnu na o tɛ bi ko ye n'u ye fɛnw ye dɔrɔn u bɛ dɛmɛ kɛ Abi Diallo an b'a fo an bɛ Fatumata yɛrɛ fo an bɛ Abdelkader Dieng fo olu minnu ye a n'a balimaw ni o ye Zenaba Dieng olu minnu ye wari fara ɲɔgɔn kan don min an bɔra yan je faga o don bɛɛ 500,000 francs u y'a collecté k'a ci ka na ne bɔra yan dɔrɔn sufɛ dɔrɔn u ye 500 ci ko tar fura in ye joli ko opération min kɛ joli an ko 500 u ko bon an bɛna 500 ci fo fana sigilen fila kɛra ɲɛna 500 cira alhamdulilayi a sɔrɔla donc u b'a yira k'a fɔ Ala ka maa ɲumanw hali bi u bɛ diɲɛ kɔnɔ Ala ka maa ɲumanw bɛ hali bi vraiment bu wari ninnu bɔ yɔrɔ min na Ala kana bila yɔrɔ langoloya maa si tɛ nin kɛ k'i bɛ to kɔ i tɛ nin kɛ k'i bɛ to kɔ fiyewu a bɛ duni ko ba dɔ cɛ i yɛrɛ ma sigi ni mun ye sabula wari tɛ foyi ye an bɛ ko o ko la yan e bɛ kɛnɛya la bi nin bɛ kɛnɛya la nka an bɛna kɛ cogo di sini mɔgɔ t'o dɔn ne yɛrɛ Thierno filɛ n bɛ kuma ba la bi réseaux sociaux kan an bɛna kɛ cogo jumɛn sini Ala b'o dɔn wa anw t'o dɔn ni Ala tɛ Ala dɔrɔn de b'o dɔn mɔgɔ si t'o dɔn donc bi ka di sini bɛ cogo min na maa t'a dɔn an bɛ passé de dɔn nka futur maa si t'o dɔn donc an ba in an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ni o ye madame Mayiga ye a bɔra k'a yɛrɛ ka kɔrɔfɔ mɛn depuis an nana a bɛ kasi la an b'a fɔ a kana kasi a k'a ɲɛji ci jamanadenw ɲɛ b'a la a balimaw ɲɛ b'a la a sinjiw ɲɛ b'a la a faw ɲɛ b'a la a kɔrɔw n'a denw u bɛɛ ɲɛ b'a la professeur Mayiga yɛrɛ a yɛrɛ ka écoledenw ye ne wele dɔw ye ne wele ka bɔ Russie jamanaw la dɔw ye wele ka bɔ jamana ko k'a ye olu kalan biologie la donc k'olu tɛ se ka sigi ko fo ka u fana ka wari dɔ ci donc o ye ko ba di vraiment an bɛ donateur ni donatrice bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ hali bi Ala ka an to ɲɔgɔn ye wari ninnu a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na komi Lamine Sidibe ta kɛra cogo min na Lamine Sidibe ka opération kɛra an y'a fɔ sur émission na maa minnu ye wari ci kuru belebeleba ninnu tigɛra ko kɛɲɛ de tun don kɛɲɛw a kuruw taara fo 12 kilos de la donc ko opération wɛrɛ kan ka kɛ tuguni donc Lamine contané ba don a somɔgɔw contané Batoma yɛrɛ contané don hali maa minnu bɛ se ka contané hali bi ka dɛmɛ k'u ye parce que u ka ko ma ban fɔlɔ olu ka ko ma ban donc mɔgɔ minnu bɛ se ka dɛmɛ kɛ olu fana ye Lamine yɛrɛ di n'a kɛ 19 ans a dɛsɛra école la a dɛsɛra fɛn bɛɛ la bonya fɛ c'est à dire que dɔnni b'a jɛ 200 kilos de la denmisɛnnin a bɛ ka bonya ka taa dɔrɔn donc an b'an profiter o fana na k'o fana fɔ maa minnu fana bɛ se ka hali weleli kɛ ka olu fana dɛmɛ Batoma n'a ka maaw dɛmɛ parce que dɔgɔtɔrɔso la n'i donna ka ban kɔni wari min bɛ fɔ a bɛ se ka kɛ o don nka n'i donna ka ban caman bɛ se ka yɛlɛ ko caman bɔ a kɔnɔ i ma sigi ni mun ye donc Batoma ni o ye Lamine ba ye a ka numéro filɛ o ka numéro ye 76 49 05 09 76 49 05 09 wari minnu dira o de kɛra ka opération fɔlɔw kɛ alhamdulilayi o ɲɛna maintenant mun ye professeur Mayiga ye
a ka numéro filɛ sanfɛ an ɲɛ bɛ numéro minnu na olu affichelen don donc ni aw mago bɛ hali bi ka dɛmɛ kɛ an mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ la 500 1000 francs 1000 dɔrɔmɛ 100 a bɛɛ ye kelen ye an b'u fara ɲɔgɔn kan opération wa ni mun fana jaabi mun bɔra la an bɛn'o fana di jamanadenw ma je fɛ ka kɔrɔfɔ jumɛn bolo k'a kuncɛ. Bon Thierno kɔrɔfɔ min bɛ ne bolo dɔrɔn o de ye ka welekan bila maliyɛn bɛɛ ma parce que maliyɛn n'i y'a mɛn ko maliyɛn an bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la bi a bɛ n y'a fɔ n ka kɔrɔfɔ la bi ye monsieur Mayiga ye mais joni tant que n'i ma sa ko bɛ juru b'i la donc an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala yɛrɛ ko ten ko an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na n'an hinɛra ɲɔgɔn na ale ala bɛ hinɛ anw na wa n b'a dɔn fana maliyɛn bɛ hinɛ a siga tɛ n na n tɛ hali jɔrɔ n'o ye yɛrɛ maliyɛn ka bɛ hinɛ maliyɛn bɛ se ka kɛ yan'a ka bɔ problème kan dɔ ka problème kan a bɛ se ka kɛ n'a t'a kalama a ka dɛmɛ tɛ se ka se mais n'a bɔra kalama a bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati walasa u bɛ se ka dɛmɛ waleya a tigilamɔgɔ ye cogo min na donc an bɛ welekan bila bɛɛ lajɛlen ma halisa mɔgɔw ka continuer ni dɛmɛ u ka dɛmɛ don monsieur Mayiga ye u ka dɛmɛ don a furumuso yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan monsieur Mayiga filɛ nin ye Thierno denbatigi de don wa denw bɛɛ ye fitininw de denmisɛnnin fitininw ala y'a garijɛgɛ den minnu na u bɛɛ bɛ fitiniya la nin wagati in na donc musokɔrɔba in de bɛ bɔ ka bin kɛ ale de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ale de bɛ taga a bɛ hali gala don mɔgɔw ye walasa ka se ka wari sɔrɔ ka na monsieur Mayiga ka musakaw sabati ani ka denbaya yɛrɛ ka balo u bɛ balo ni hali dumuni mun ye denmisɛnnin burumunnu bɛ balo cogo min na ale de bɛ wuli ka jɔ sabati wa denmisɛnnin fitinin minnu bɛ yan fana bɛɛ lajɛlen ka an dɛmɛ walasa an bɛ se ka ninnu dɛmɛ cogo min na bari sabula hali nin den ninnu ka se ka kalan kɛ a k'a sɔrɔ dɛmɛ de b'u ye ni fɛn tɛ du kɔnɔ k'a dun musokɔrɔba in bɛ ji merew ni fɛnw de dilan a b'a di den ninnu ma u bɛ taa feere walasa u bɛ se ka cɛkɔrɔba tɔgɔtɔ cogo min na donc ko don ko min hinɛ ka bon maliyɛn bɛ hinɛ maliyɛn bɛ taasi donc an b'a jigiya k'a fɔ ko ni ala sɔnn'a ma inshallah ko kan ka sabati nin ko in na walasa monsieur Mayiga kɛnɛya bɛ se ka sabati an n'a bɛɛ lajɛlen cogo min na an b'a dɔn maliyɛnw b'a waleya wa an bɛ laɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw ka video u ka partager kosɛbɛ bari sabula video dɔw bɛ i b'a partager maa dɔw bɛ taa a lajɛ a bɛ se ka kɛ o tigila i b'a partager maa dɔw bɛ taa ye maa min bɛ se ka kɛ maa ŋaniya ɲumantigi ye n'a y'a ye a bɛ kɛ sababu ye ka dɛmɛ lase monsieur Mayiga ma donc n'i y'a partager a bɛ komi e fana ye monsieur Mayiga dɛmɛ donc bɛɛ lajɛlen ka video in partager walasa mɔgɔw bɛ se ka dɛmɛ lase an fa in ma cogo min na wa jamana ɲɛmɔgɔw fana an b'a f'u ye u ka wulikajɔ sabati ninnu n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ yen bi bi in na maa caman bɛ yen u bɛ ban ka jamana yɛrɛ servir ka sababuya kɛ ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ye parce que u b'a fɔ ko ni degun y'i sɔrɔ jamana kɔnɔna la i fa jamana kɔnɔ degun man'i sɔrɔ bɛɛ b'i bila donc an bɛ foli bila an b'a fɔ an ba in ye n'o de ye madame Mayiga ye k'a fɔ a ye ko a kan'i jigi tigɛ ala la ala tɛ jɔn jarabi foyi la gansan ala tɛ ko foyi kɛ gansan n'i y'a ye ala ye monsieur Mayiga kɛ ale ka doni ye bi u jɛra a ɲuman na ni nin fana sera a fana kɛra maa ye maa mun ma sɔn ka monsieur Mayiga to yen an b'a fɔ la ka ɲɛ kosɛbɛ an b'a fɔ a ye ko halisa a kana jigi tigɛ ala la dɛ maa bɛ bana i bɛ se ka san 10 kɛ bana la i bɛ se ka san 20 kɛ bana la i bɛ tila ka wuli k'i ka diɲɛlatigɛ tɔ bɛɛ kɛ a kɔfɛ donc maa si kan'i jigi tigɛ ala la an kana jigi tigɛ ala la wa maliyɛnw a bɛ fan o fan a ye dɛmɛ kɛ monsieur Mayiga ye donc nin de tun b'an bolo nin wagati in na an b'a fɔ k'an ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ mali kɔ kan maa o maa bɛ k'an lajɛ nin wagati in na ouverture média kan an ka foli belebeleba b'aw ye an b'a fɔ ko a k'an bɛn wagati wɛrɛ inshallah